trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Donc, cher économiste, هنا في la partie الثانية de l'exercice, غادي نمشيو نخدمو ce qu'on appelle le coût d'achat et inchallah le coût de production par la suite, le coût de provient et le résultat analytique. Ça marche. Donc voilà, ce sont les tableaux, j'ai déjà tracé les tableaux. Le tableau dit le coût d'achat pour M1 et M2, ça marche, et voilà. Et aussi l'inventaire permanent de ça marche. Donc on doit commencer. Donc la première chose, les informations à extraire au niveau de l'exercice. Donc au niveau des charges directes, au niveau de la matière première, et maintenant matière M1, ça marche, la matière M1. Je vais voir la quantité de la matière pour M1, les achats de M1. Au niveau de M1, on a acheté 8000 kg. Donc le prix unitaire c'est 20 dirhams. Donc automatiquement le montant c'est, pardon, le montant d'y 8000 fois 20 dirhams, ça va nous donner 160 000 dirhams. Ça marche. Au niveau de l'exercice, ce qu'on appelle des données au niveau des frais d'achat. Les frais d'achat s'élèvent à 150 000 dirhams variables et 30 000 dirhams fixes répartis en fonction des quantités achetées. Donc, je vais dire les frais d'achat. Ça marche. Frais d'achat. Les frais d'achat, nous gagnons un montant de 150 000 variables et 30 000 dirhams fixes. Donc, au niveau de la méthode, je vais dire 150 000 variables et 30 000 dirhams, l'imputation rationnelle. Comment ça marche? Première des choses, la 150 000 dirhams variable, on doit les répartir en fonction des achats. Donc, 150 000 c'est clair? 150 000 répartis sur 15 000. Ça va nous donner 10 dirhams variables, ça marche. Et aussi, le montant de 30 000 اللي هي فيكس وغادي نقسمها على الكونتيتي اشتي اللي هي 15000. دونك عطاتني 10 دراهم فاريابل اي 2 درهم فيكس. مزيان، غنرجع للطابلو ديالي. اشنو غادي ندير؟ لي فري داشا غادي نحط ليكواسيون ديالتي هنايا وغادي نحل واحد القوس. دونك غتكون هي 10 درهم حيت قال لي اون فونكسيون دي ماتيير بروميير اشتي 10 درهم فوا كومبيان اون اشتي 8000. ça marche. ونسد القوس الاول ديالي زائد غنحل القوس. قالوا لي باللي لي فيكس هما جوج ديال الدراهم. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير 8000 ça marche fois 2 dirhams, c'est clair, fois le coefficient d'imputation rationnelle. Le coefficient d'imputation rationnelle. اشنو هو الكوفيسيون d'imputation rationnelle؟ يعني غادي نشوف شحال شريت ديال لا ماتيير بروميير en général. Donc le coefficient هو اللي غادي نمشي نجبدو من الطابلو دو ريبارتيسيون de charges indirectes اللي هو لقينا فيه 0, si je me souviens bien اللي هو 0,8. donc غادي نضرب ce qu'on appelle ماشي في الكود d'achat هنايا غلطوا ليا سي fois 0,8 ونسد القوس ديالي ça va nous donner 92800. ça marche. donc les charges ديالي هما 92800. غادي نعاود باش نفسر لكم مزيان اشنو درت. خديت 10 ديال الدراهم فوا 8000 يونيتي ديال الماتيير بروميير M1 بلس 8000 يونيتي عاوتاني ديال الماتيير بروميير 1 فوا 2 درهم ديال لي شارج فيكس لانه قالوا لي الشارج فيكس هي 2 درهم. ça marche fois 0,8 اللي هي الكويفيسيون d'imputation rationnelle. j'espère bien بانكم تكونوا واخدين ورقه وستيلو باش انكم تقيدوا هذه المعلومات هادو. ça marche. donc total هو 92800. et je passe pour les charges indirectes. bien sûr les charges ce sont les charges indirectes ماشي les charges directes. les charges indirectes ديالي هما les charges اللي غادي نجيب من ce qu'on appelle من tableau de répartition ديالي. من tableau de répartition ديالي اللي هما l'approvisionnement. غادي ندير approvisionnement voilà. donc la quantité achetée de l'approvisionnement c'est 8000 dirhams. ça marche.
Donc au niveau de l'approvisionnement, on a le prix unitaire اللي هو 10.65 si je me souviens bien. Oui, exactement 10.65. automatiquement غادي نمشي نحسب التوتال ديالي اللي هو باردون 8000 فوا 10.65 ça va nous donner 85,200. هذا pour ce qu'on appelle la première matière première اللي هي MA. Ça marche. Donc je vais calculer la somme. Au niveau du total, la quantité toujours au niveau de la matière première, car les quantités achetées. Donc on a acheté 8000 unités. Et par la suite, comme je vais la somme des montants, ça marche. Comme je vais la somme des montants, qui va se par qaïda. Donc on va dire la somme, ça va nous donner celui-là, يعني 160,000 زائد 92,800 زائد 85,200 اللي غادي تعطينا 338,000. وغادي نحسب سكون ابل لو كو يونيتير. دونك هو 338,000 وغنقسمها على 8000 unité من MA, ça va nous donner 42,25. Donc le coût unitaire de matière première achetée au niveau de l'imputation rationnelle est 42,25. Je passe faire la même chose pour la deuxième matière, il y a M2, ça marche. La deuxième matière, il y a M2 là, voilà, M2. Donc les achats de M2 c'est combien? C'était de 7000 unités et le prix unitaire c'est 40. Donc je vais calculer combien. Donc c'est 7000 fois 40, ça va nous donner 280,000. Ça marche. ردوا معايا البال عاوتاني باش نعاود نحسب الحساب اللي درت او نيفو بحال لا ماتير الاولى او نيفو ديال الشارج ديريكت. غادي ناخذ سكون ابل لي فري ديريكت اللي هما 10 فوا 7000. اللي ما عرفش منين جات 10 هي 15000 مقسمه 150,000 مقسمه على 15000. 150,000 شارج فاريابل على لا كونتيتي اشتي اللي هي 15000. صا مارش. كنسد القوس زائد كنحل القوس ديالي زائد شحال 2 دراهم ديال لي شارج فيكس بار يونيتي فوا 7000 يونيتي فوا لو كويفيسيون دامبيتاسيون راسيونال اللي هو 0.8. وكنسد الاقواس ديالي وكنحسب وكتعطيني 81,200. 81,200. Je passe pour l'approvisionnement, ça marche. Je vais faire CTRL C, CTRL V là. Voilà, approvisionnement de 7000 unités. Le prix unitaire c'est de 10,65. Ça marche. Le montant total هو 7000 fois 10.65 وهذا هو التوتال. Donc je vais calculer le coût unitaire. Donc on dit un total de quantité les quantités achetées les 7000 unités. Ça marche. Je vais agrandir un peu. Donc le montant total اللي هو غنحسب لا صوم ديالي. لا صوم اللي هي 280,000 زائد 81,200 زائد 74,550. دونك توتال هو 435,750. غادي ناخذ نحسب لو كو يونيتير اللي هو 435,750 ديفيزي بار 7000 ça va nous donner 62,25. اي كوم سا غنكون خديت لو كو داشا ديالي. حسبت لو كو داشا ديالي au niveau ديال هاد ليكزارسيس هذا. Je passe pour l'évaluation des stocks. Les stocks sont obligatoirement établi. علاش؟ حيت بهم كنعرف كيفاش غادي نتعامل مع الماتير اللي ديجا كانت عندي في الستوك. يعني الا كيف ما قلنا راه نقدروا نطيحوا في دي ماتير اللي عندهم بري ديفيرامون على لي ماتير جداد. دونك خصني ناخذ واحد البري اللي يكون ما يضيعني لا في الاولى ولا في الثانيه. دونك انوتي بيان au niveau ديال لي زيكزيرسيس الا ما عطاكمش لا ميثود par laquelle غادي تيفاليو الستوك vous allez opter par la méthode de CMUP. C'est clair. دونك غادي نمشي نقلب على ليكزيرسيس نمشي نشوف لي زانفورماسيون كونسيرنون ستوك انيسيال. ستوك انيسيال ديال ام 1 قالنا بلي عندنا 2000 كيلوغرام وعطانا المونطون توتال دو 80 non c'est pas 80,000 mais c'est plutôt 85,000 dirhams. et je vais recouper هاد السطر هذا ديال التوتال اللي عندي au niveau ديال الكو داشا. ça marche اللي هو 8000 unités. ça marche à 42,25. Pardon, c'est virgule 25. T'as 338,000 dirhams. Ça marche.
Et كيف ما كتعرفوا الكميب ديالي شنو هو لونسومبل ديال لي فالور ولا الصوم دي فالور. دونك غادي نجمع لا فالور الاولى سا مارش يعني 85000 زائد 338000 اللي غتعطيني 423000 ونقسمها على لا صوم دي كونتيتي. اوتوماتيكمون لا صوم دي كونتيتي هي سكون ابل 8000 زائد 2000 اللي هي 10000 اي غادي نكبر باردون نو انولي غادي نكبر هذه نكتبها شويه باش تبان لكم. دونك عندنا 423000 مقسمه على 10000 هي اللي بتعطينا لو كو يونيتير ديالي. غادي نقسم على 10000 صافا نوضوني 42.2.3 وغادي ندير هو لو بري يونيتير اللي غادي يكون عندي او نيفو ديال لي سورتي و او نيفو ديال لو ستوك فينال سا مارش. اوتوماتيكمون خصو يخرج ليا ليكيليبر ما بين لي دو. دونك هنايا غتكون 10000 42,3 et pardon 0,3 باقي عندي مشكل مع هاد فيركول معرفتش علاش 423,000 ça marche et je vais faire واحد شويه un petit شويه ça marche donc ça se voit clairement. غادي نمشي les sorties. Donc les quantités de sorties automatiquement au niveau de la matière première les sorties هما la consommation de matière première. وغادي نمشي نقلب au niveau de l'exercice شحال on a consommé. La consommation au niveau de l'exercice c'est de 7800 unités. Ça marche. Donc باش نعرف le reste au niveau de stock final ça me fait que ça fait que ندير 10000 dirhams اللي عندي au niveau total moins 7800. Donc 10000 moins 7800, ça va nous donner un stock final de 2200 unités ou 2200 kg de matière première. Et je vais calculer ce qu'on appelle le total. Donc c'est 7800 fois 42,3, ça va nous donner 329 940. Ça marche. Ou je vais recopier ça. Au niveau du stock final. La même chose les غادي ندير au niveau ديال M2 غادي نديرو جو بونس راه كتكونوا لاحظتوا معايا فهمتوا. انا غنحاول اني نسرع باش ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك عندنا هنا 3000 un montant de 155 000. Par la suite je vais recopier start ديال la provision ديال total ديال M2 c'est 7000. Ça marche fois 62,25 et voilà le total c'est 435 750. Ça marche. Je vais faire la somme là, la somme de les deux, voilà, et la somme de les deux aussi, voilà. غادي نحاول نكبر هاد السطر شويه باش يبان لكم au niveau ديال l'exercice. Ça marche. Donc هنايا غادي نحسب le montant total على quantité totale. Ça marche, ça va nous donner 59,075. غادي نمشي نغوكوبيها au niveau ديال les sorties et au niveau ديال le stock final et aussi au niveau ديال كيف ما قلنا ديال التوتال الاخر لانه قلنا خصو يخرج لنا le même total. Ça marche. Donc ici c'est 10 000 et le montant c'est 590,750. Donc غادي نمشي عاوتاني l'exercice ونشوف شحال la consommation ديال la matière première M2. Donc on a une consommation de 6400. Ça marche. Et automatiquement le stock final, le reste au niveau de stock, ça, ce n'est que 10 000 kg moins 6400 il y a la consommation de matière première M2 il y a 3600. Et je vais calculer là la somme il y a 6400 fois 59,075 et je vais les recopier aussi parce qu'il y a le même résultat. Donc c'est 21 212 670 dirhams au niveau du stock final. Et comme ça غادي نكون ساليت مع les coûts d'achat et je vais passer au coût de production. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you.